त्रिपुरसुन्दरी अष्टकम्। कदम्बवनचारिणीं मुनिकदम्ब कादम्बिनीं नितम्बजितभूधरां सुरनितम्बिनि सेविताम् नवाम्बुरुह लोचनामभि नवाम्बुदशामलां त्रिलोचनकुटुम्बिनीं त्रिपुरसुन्दरी माश्रये। कदम्बवनवासिनीं कनकवल्लकी धारिणीं महार्ह मणिहारिणीं मुखसमुल्लस द्वारुणीं दयाविभवकारिणीं विशदरोचना चारिणीं त्रिलोचनकुटुम्बिनीं त्रिपुरसुन्दरीमाश्रये। कदम्बवनशालया कुचभरोल्ल स्तन्मालया कुचोपमितशैलया गुरुकृपाल तद्वेलया मदारुणकपोलया मधुरगीत वाचालय कयापि घननीलया कवचिता वयं लीलया। कदम्बवनमध्यगां कनकमण्डलोपस्थितां चडम्बुरुहवासिनीं सततसिद्ध सौदामिनीं विडम्बितज पारुचिं विकचचन्द्र चूडामणिं त्रिलोचनकुटुम्बिनीं त्रिपुरसुन्दरीमाश्रये। कुचाञ्चितविपञ्चिकां कुटिलकुन्तलालङ्कृतां कुशेशय निवासिनीं कुटिलचित्त विद्वेषिणीं मदारुणविलोचनां मनसि जारि सम्मोहिनीं मतङ्गमुनिकन्यकां मधुरभाषिणीं माश्रये। स्मरेत् प्रथमपुष्पिणीं रुधिरबिन्दु नीलाम्बरां ग्रहीतमधुपात्रिकां मदविघूर्ण नेत्राञ्चलां घनस्तन भरोन्नतां गलितचूलिकां श्यामलां त्रिलोचनकुटुम्बिनीं त्रिपुरसुन्दरीमाश्रये। सकुङ्कुमविलेपनां लकचुम्बिकस्तुरीकां समन्दहसितेक्षणां सशरचाप पाशाङ्कुशाम् आशेषजनमोहिनी मरुणमाल्य भूषाम्बरां जपाकुसुमभासुरां जपविधो स्मराम्यम्बिकाम्। पुरन्दर पुरन्ध्रिका चिकुरबन्ध सैरन्ध्रिकां पितामह पतिव्रता पटुपटिर चर्चारतां मुकुन्दरमणीमणि लसन्दलङ्क्रिया कारिणीं भजामि भुवनाम्बिकां सुरवधूटि काचेटिकाम्। इति श्रीमत्परमहंस परिव्राजकाचार्यस्य श्री गोविन्द भगवत्पूज्य पादशिष्यस्य श्रीमच्छङ्कर भगवतः कृतौ त्रिपुरसुन्दर्य अष्टकम्।